आज 23 तारीख डिसेंबर 2016 शुक्रवार खबर मेरू आजमी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अरकान प्रेस नेटवर्क न्यूज तो खबर तफसील गियोदे हल्ला लुदाइंगर दुजन रोहिंग्या रिजे तलाश गरीबल्ला बारे नले दे वक्त नेगाजम पुलिस कोले दरिया रेटिया गुनारी लिए नाइसापुर मजे रिपोर्टर अशिल्ली तरारी रिपोर्ट दिए हो यारे एहन जुलुम गरीबर शिकार बानार बीजेपी पुलिस कोले नागपुर और एक रोहिंग्यारे शहीद कर फेलाइए मगे टेकनाफ एलाका मजे आसुदे रोहिंग्या अकल जी नया हालत मदे से हितरार साहारा अकल तुलारी दी फेलार बिटियारे बांग्लादेश मदे हन 9 अक्टूबर लते आसुदे रोहिंग्या अकल हर जगह मदे फिली गिए गई हियान एकान रिक्वेस्ट गजे एक जगह जमो बल्ला अरकान प्रेस नेटवर्क न्यूज तो खबर और खुलासा गियोदे हल्ला मंगलोर उत्तरे लुदाइंगर दुआ रोहिंग्या एकजনের नाम हामिदुल्लाह और एकजনের नाम मोहम्मदुल्लाह इतारा दुनुजन जोरर आगतु गत्तु नेलियारे बुरा सिद्धाफारार जुजाई केसु इतारा यार आगलतियारे हामगत्यो जिन मरिस वगैरे आनियारे फाराम मदे बिसितो एहनर वक्त माजे हानाफिनालय फॉइन सोइन बिसि दुखफात देहान अल्लाह बलियारे ओददे हामिहान लयारे मरिसल्ला गियदे वक्तत नेगासम पुलिसे दरियारे बंगरी राखिए हिया बादे गरम माजे खबर दिए दे एकजन तो 50,000 टिया लयारे जाबल्ला जेडे एक टिया हामाबल्ला गिए दे हेडे आरो बेशा बेशी दुख मेहनत गरियारे एंदिल्ला फारार केसु मानछ तो उदारदार लयारे 50,000 टार दरे दियारे तारारे सुरायाना भज्जे जियानल्ला एहन एक फारा तो आरेक फारार माजे जायने फारे जदि जायदे हইলে नइले जानहारा फरे नइले मालहारा फरे आर नइले हाजे फेला दियानर बेला वज्जा दौरे नि जाय एंदिला शहीद गरी फेला यानर दौरे एंदिला ओये बलियारे फारात तो खबर दिए गियोदे हल्ला मंगलोर उत्तरे नाइसापुर जियानरे हाथ गज्जा फारा परामपाय बलिया हो यान मजे एहन मीडियार ग्रुप जिबा गिए हिबा गिल जाय बादे हे फारा मदे आसुदे रोहिंग्या कोले निज साथे 9 अक्टूबर लतियारे बर्मार गवर्नमेंट मिलिटारी कोले जुलुम गज्जे दे हियान तारातु फुसाले बादे तारा निज साथे यदि हियानरे होये होय बादे एहन आरेकबार हेदिन लति बर्मा गवर्नमेंट फौज सकल पुलिस सकल नेगासो और मिलिटारी हितार फिसाली फज्जे या बादे तारा हतावतारा हद्द वक्त मजे हितारे मेगोरी शहरा फोटो मारी लये आरेकबार इतारा हियान तो दे बेशम मजे आरो बेशी धमकी दिए दे आयदा हल्लारा जे मानुष सकल रिपोर्टर लेरा हता हुए हितार लय दलबल्ला आश्रमहन हयारे धमकी दिए ओदे बिन्ना आशे दे बिन्ना दशबाद दे तुनम मजे हाथ तान मोटरसाइकेल लय 14 जन पर्यন্ত पुलिस फाराम मजे गल्ले गाय गली बादे हितारा बेशा बेशी तालाश गरे जियानल्लाह आगुत्तु रोहिंग्या कले खबर पाई दिहान अल्लाह बलियारे निजरे निजे बासियारे फारातु सुपियारे आसिल मंगलोर उत्तरे नागपुरा हदे फाराहियानर मकबिलर उग्र रोहिंग्या जीवन नाम सुनामिया बाफन नाम बदी आलम इबा गियोदे दुरातागे हाजन्ना जिंदाशिल बिन्ना रकबार हिबा शहीद गियोगदे लाशरे हालर हासम मदे तोयफाई जेडे तोयफाई बादे हिबा हन हालत मजे मज्जे आर हिबारे हने मज्जे यान ताकिद करदे वक्त मजे फयले शुरू मदे प्रूफ फायदे हिबार हुआती आर उग्र मानुष आसिल जिबा एहन जिंदा आछे जीवन नाम आबुल कासिम मशहूर नाम हिबार मशहूर नाम हालावदा हदे बत्तु फुसालदे वक्त मजे तेरा दुनुजन हाजन्ना बाजार मदे सादवान मदे बोयरे साहाल हाजन्ना यदियान अल्लाह हालावदा ये डाकद वक्त मजे उबर मोते टाने दिहान अल्लाह बलियारे इबा नोये इबा आगे गई आई बादे एहन लाशफाई बादे ताकिद को जदे वक्त सिर्फ यान अल्लाह मगे मारि फेलाइए यार आगतो मुहद्दिस साफर फवाजिबा अनास स्टूडेंट उग्गा मारि फेलाइए हनो वजह सारा गुली मारी हे मामला हियान मजे मोद्दी मारे लड़ियारे केसु निजर कमर हिकमत को जदे हियान अल्लाह बलियारे इबर जानो एहन ओददे मगे लफलाइए हेन होयारे पक्का गरी ताकिद गरी बादे यान फायदे यान जाना गिए हाज गरी हेतला बलियारे जेदुन हुकुमतर एंदिला वफादारी गरेर हितारारियो रोहिंग्या हिसाबे एकदिन नले एकदिन ओददे हितार हातम मजे जेतारार वफादारी गरेर हितार हातम मजे जानजार गदी यान कान डोरे बरतर सेबक बलियारे फारातु जानाये 9 अक्टूबर लती बर्मा गवर्नमेंट जुलुम गरी बादे केसु रोहिंग्या अकल একজন দুজন এক ফ্যামিলি তো হারা হারায় বাংলাদেশের রুজু আইগিয়ে গই ইতারা টেকনাফ এলাকা
মুসুনি লেদা জাগাইনের মাঝে আসছিল কেউত্তু 15 দিন আর কেউত্তু 20 দিন আর কেউত্তু 5 দিন 10 দিন ওই দে হিন্দিল্লা মানুষ সকল জিন টাম্বু মারি মারি হিন্দিল্লা তেরফালর আর হোসরর হিন্দিল্লা বিড়া বাড়ির মাঝে তাইকিল গিয়ে দেখাল্লা আসরের বাদে বিজিবি জিন নাকি বিটার কল আছে হিতারা আয়ারে হিতারার টাম্বু वगैरह দিন মাজ্জিল হিনরে বায়ারে তুলি দিয়ে এখন 1,500 পর্যন্ত মানুষ দরবদর জিয়ানুল্লাহ তামাম দুনিয়াত আছে যে রোহিঙ্গা অকলরে খবর জানাইয়ে এখনের বক্তব্য মাঝে যে মানুষ কল এখন জাগাইনের মাঝে আছে ইন মানুষ বেশি বেহালতের মাঝে আছে আসলতিয়ারে হনকান সাহারা হিতার আল্লাহ ন আর ইতারা যে দুঃখত্ব আসে এখনও হে দুঃখ মাঝে আছে যে ইয়ান জানাইয়ে আর হাজ করি এখন শীতর মৌসুমের মাঝে যে নাকি তারা গোড়াগাড়া বাসা মারি আসছিল ইহান তুই এখন লড়াই দিয়ে জিয়ান তারা যাইবল্লা আর কান রাস্তা তোয় নাফার আর খড়ে যাব দিয়ান বাফিয়ারে কুলগরি নাফারের বলিয়ারে উগ্গবাইয়ে জানাইয়ে এখন 9 অক্টোবর লতি বাংলাদেশের ওরে যে রোহিঙ্গা গিন আসছে আয়া আত আছে বেগুলন দিলাম মাঝে সিরিফ একান মকসদ আরা সিরিফ বিচারগান তো দে আরা নিজের জমিন মা তাই না পারি আরা জান লোফেলের মাল লোফেলের আর আর গরবারি ফুরাই দি ফেলাই সিরিফ বিচারগান আরা দুনিয়ার তুলে বললা আর আর বাব্বাই ধরে আর হালত তিম বুঝাই বললা বলে হই আরে নিজের ওতনত তুনে হইলে যেতুন মধ্যে আর হক ফায়দা হইলে ওয়াপস নিজের ওতনত যাই মধ্যে হেন্দিলা হই আরে প্রতিজনত তো মকসদ আছে মগর এখন কেসুশিস বাংলাদেশের ওরে হাসিল করি বললা বলে আরে রোহিঙ্গা অকলতো যেন অন্য অন্য মানুষ সকলে হাসিল করি বললা এর তারা তো 2000 গদে সিরিফ যে জিয়ত আছে আমাদের সুপি গিয়ে গই আর কিছু যে নাকি পড়ালেখা মানুষ আছে ইনো হেন্দিলা নিজের হাসতিলে আরে দূরে দূরে জায়গা অকলের মধ্যে গিয়ে গই হেডে নতা গিয়ারে জেডে সেটেল গজ্জা রোহিঙ্গা অকল আগলতি তাগদে জায়গা আছে হি নামাজে কিছু রিপোর্টার অকল আয়ারে রোহিঙ্গা অকলের হালত হুসার করে দিয়ে আনলা বলিয়ারে আর কানত তো হাজ করি জিন অনারা ফেলে এসো বাব্বাইয়ান মাসুম অকল মা বইনান অকল জুলুমত তলে ইতারা এখনো আছে হিতারা হদে দুনিয়ারে আরা বুঝে না ফেরি দিয়ে ইয়ান আর বাইয়ান অকল যে তারা বাংলাদেশের মধ্যে গিয়ে হিতারা বুঝাই বললা বলিয়ারে আরা বেশি বেশি ইয়ানোর ওরে আরজ গজ্জেন হইয়ারে একখান খবর দেখাড়াইয়ে আর একখান বেশি দেওয়ার প্লান বর্মা গরমানরে এখন রোহিঙ্গা অকলে দরি ফেজে এখন রিপোর্টার গুরু যা সেই বাদ দিলে আর নকলি গুরু বন্যায় যা মিলিটারি অকল গিয়ে দেখাইলা মংডো হসপিটালের মাঝে উগ্র মিলিটারি যে রিপোর্টার হাসপিটাল ফিন্দিয়ারে হসপিটালের মাঝে গড়লে উগ্র রোহিঙ্গা বিয়ার মেলা ফাইয়ে যাবার হতাবার্তারা ফুসালে মুসলমান নেই হিয়ান আগত ফুসালে ওই হয়ে বেড়ার এড়ে মামলা চলে দিন সদ্দুর হইবার সাং হয়ে কিছু হালত ফুসালে বক্তব্য মাঝে হিবেয়ে উগ্র সেই মানুষ লফাই বলে তারে কিছু হালত হয়ে হেতু মাঝে আমার তো ফিসত জানি ফেরে দিবার সওয়াল জবাব লেয়ারে হিতে মিলিটারি দিহিয়ান ইয়া বাদে ফুসালে বক্তব্য মাঝে ওই হয়ে হেতু মাঝে হিবেয়ে হন বিয়ার আমার এলাচ নগরিয়ারে জানি আনতো বাসন ফরস গিয়ে বলে হয়ে হসপিটালে তুজন নিয়ে গিয়ে দিয়ে জানা গিয়ে ইয়া বাদে মংলত দৈনে আলি তাই জমা দিয়ে গুরু ফিবা ফমসে আর হিতারাত অদে যে রিপোর্টার কলর হাসপিটাল আছে ইমবেগুলো আছে ইয়া বাদে বাজার মধ্যে মানুষ জিন আলি তাইজর বাজার তাইয়ের ইতারে ভিডিও वगैरह আর ফটো মারের জানাল্লা রোহিঙ্গা কলে এডেও ইদে মামলা ইয়ান ফুনি বাদে হিতার আসল জানিবলা সাইদে ওক্তম মধ্যে অদে নকলি বা ইয়া বাদে রোহিঙ্গা কলে কিছু করে না পারে মগর হিন্দু অকল বানাইয়ে জেডে আলি তাইজর ওচর মুজে আছে হিতে হিন্দু অকলরে বানায়ারে রিপোর্ট অকল দিয়া ভাইয়ে হন মামলা ন হেন হইয়ারে এ খবর গান তামাম দুনিয়াত আছে যে রোহিঙ্গা অকলরে জানাইয়ে আজের খবর দূর আসসালামু